बही होइछे कपिकर्ण विरचित षोल पाला हाँ कपिकर्ण होइछे जने बांग्लादेशर ब्राह्मण पुओ ए षोल पाला को आगे ताको कलम मुନରେ लिखि जाइछन्ति केवल कवि को मने पकाइबा पाई कविंकर लेखनी मनर दुई पद बंगला भाषा गाइले प्रथम लिखी आज्ञा सुन सर्व पीड़ादरे पीड़ेर कालाम नियत हासिल हुए फते हुए काम पीड़ाद कुंते सभाजन माने हाँ बंगला भाषा पीड़ाद कुंते सभाजन माने अच्छा पीड़े कुंते भगवान हाँ कवि लिखिबार तात्पर्य हे पंडित समाज भगवान कथा सत श्रवण कर अच्छा निश्चय भगवान संसार मध्य डुबाई दिवे पुणी द्वितीय लिखिले इयारा पियारा भाई सुन हरिगत पद्म लोचन बालाटी जमनी चरित पियारा की जब कि भगवान विष्णुकर दुई द्वार पार हेले जय और विजय देवदेव भगवान दुई द्वार पार हेले नंदी और भूखी कलिजुग अवतार सत्यनारायण दुई द्वार पार गलियारा और पियारा शरीर पर गुनेले मन और चैतन्य चैतन्य महिला भाई रे अच्छा ठाकुरंकर जन्म विषय आनंद मनरे मु शुणी सारी बोले द्वितीय दिन विश्व शुणा मन बढ़ाई स्वामी तुलसीदास रामचरित मानस लिखी ना सत्संग प्रकृत बुद्धि जात हुए ना सत्संग क्या कह जाए रे पंडित पिला तू जानी सत्संग क्या कह जाए 5-7 जन सब मिसिकी आम नदी हुड़ा बसी जे मद सत्संग मद पीले सत्संग मद पीले ना प्रभुंकर कीर्ति शुणिले प्रभु को कीर्ति शुणे केतना लाभ ये लाभ नष्टारे गलागी अरे प्रभुंकर कीर्ति शुणिले गोटे मात्र लाभ आज्ञा आपण जने मद पीबो तीनोटी लाभ तीनटा लाभ हमो ए मूर्ख बिले काली सकाळू आमे उठू गला परे कहले नारायणपुर पाला तला आसिले मद पीवा पाई कहिए हां मद पीले तीनोटी फायदा आज्ञा प्रथम फायदा किए काटू शिखिबा कथा हां नाम जपन गले गोटे लाभ हां नाम संकीर्तन करिवो तम गाय जल्दी स्थान होतो सेते जदि नाम संकीर्तन करे ताले गोटे लाभ किंतु मद पीले तीनोटी लाभ तीनटा प्रथम लाभ आपण घर केबे चुलो पसिबो मद पीले हां द्वितीय लाभ आपण अतीत तार सहिबे एटा मु जानि जे समस्त जानि तृतीय फायदा भेरी भेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट मानो आ भेरी भेरी इम्पोर्टेंट हां कोनटा सेटा भेंडिया पिला मानको पई कथा ओइटा केवल भेंडिया हां जीवन रे केबे बुढ़ा हो हां मद पीले हां भाई ना अरे बाबा हमो मद पीले जीवन रे केबे बुढ़ा हो तोते मेडिकल के एमकेसीजी मेडिकल रे नहीं रखिया कथा थिली मामो थिली मो को करथुलु एमकेसीजी मेडिकल रे कोन करथुलु हे ओइरे केते बड़ बड़ डॉक्टर माने बाहरिगली हां बूढ़ा को भेंटिया करियार साहस नाही जे बढिबो बूढ़ा बाटा हबो हां कहलु कर मद पीले जीवन रे केबे बूढ़ा हबनी बूढ़ा हबनी केमिति प्रथम फायदा प्रथम लाभ
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଚୋର ପଶିବନି। କେମିତି ଆଗେ ମଦ ପିଇବ, ଘରର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସାରିକି ମଦ ପିଇବ, ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ତ ଚୋର ପଶିବ। ପଶେ ତ ପଶେ ବଡ ଘର ଦେଖିକି ପଶିବ। ସତନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମଦ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ତକ ସରିଯିବ। ଯଦି ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ପରେ ଘରେ ଯାହା ରାସବାବ ପତ୍ର ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ବିକି ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇଦେବ। ଚୋର ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଣେ ମଦ୍ୟପା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନଥିବ, ତେଣୁ ତା ଘରେ ମଦ ଚୋର ପଶିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇନା ଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଲାଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ଆପଣ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଦ ପିଇବ, ଟିକେ ଟିକେ ନିଶା ହେଇଯିବ, ଖାଲ ଢେପ ଉପର ତଳ କିଛି ମାନିବନି, ଯୋଉଠି ମାରିବ ସେଇଠି ଶୋଇବ। କାଲି ଆସିଲା କୁ କେମିତି ମଶାନପୁର ଛକରେ ପଡିଥିଲା ରେ ଖାଇବେ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଡରିଗଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲି ଚକୁଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। କେଶୁମା ତ ଦେଖ ବୋଲି କହିଲ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ। ବାବା ମଦ ପିଇଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଓ ଜାଗା ଜାଣିବନି। ଆଜ୍ଞା ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମ୍ମାନ ଯାଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦାମ ଅଧିକ ହେଲେ 1,00,000 କିମ୍ବା 2 ଲକ୍ଷ। ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟତୀତ କିରୋସିନ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କିରୋସିନ ପକେଇଲେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏ କୋଟି କେତେ ଧନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ମିଳିବନି। ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ମଦ ପକାଉଛନ୍ତି? ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ମଦ ପିଇଲେ ଜାଗା ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ, ଶୋଇବ ଯୋଉଠି ମାରିବ ସେଇଠି ଶୋଇବ। ତୃତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ଭାଇ ଏବେ ରହିଲେ ତିନି ନମ୍ବର ଭାଇ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣଟା ବାପା? ଏ ସବୁ ମୋ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାଇନା ଟିକେ ଶୁଣବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ହେ ମାନନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ମନ କହୁଛି ଭାଇରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବୁ ଏ ଭବମୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା ଭାଇ କୁହ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି। ମନ କହୁଛି କଣ ବୋଲି ସହର ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମଲୋଚନ। ପାଟରାଣୀ ନାମ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମାବତୀ। ଧନରେ କୁବେର ରାଜା ବିୟର ଗୁରୁ ମାନିରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାନି ପଣେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭଳି ଯେତେ ପାଲାବାଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରାଜା ମାନେ କୁଆଡ଼େ କୁବେର ସମାନ ଧନଶାଳୀ। ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ଏତେ ଧନ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାଭ ଜାଣିଛୁ ହାତରେ ଦିଲୁ କହ। ରାଜାଙ୍କ ଅଚାଳକ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ଆସିଲା ଜାଣିଛ? ଯୌତୁକରେ ପାଇଲା। ସେ ଯୌତୁକ ରାଣୀ ଏତେ ବଡ ଧନ ଛାଡ଼ିଲେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବରି ସରବରି ସେ ରାତ୍ର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବରୁଣି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି